36 नंबर केउ बृहत्तम संख्या द्वारा 69 75 और 91 को भाग कले प्रत्येक स्थल रे भाग शेष 3 रहइबो। देखो से सबुठी कहछि भाग शेष 3 रहइबो बोली तो से भाग शेष को प्रथमे काटी दबा 59 रो 3 जीवो 56 आसिला सेमती 75 रो 3 जीवो 72 आसिला 91 रो 3 जीवो 88 आसिला। ताले हम केतरा संख्या पाइले तीनटा संख्या पाइ गले जेहेतु एठारे से बृहत्तम संख्या बोली पचारिछि तेनो बृहत्तम संख्या बाहर करिबा। बृहत्तम बाहर कले कोन हबो ना गसा को बाहर करिबा केतरे जीवो 2 रे जीवो 2 रे गले 44 2 3 की 6 212 3 2 गुणे 4 2 8 16 पुणी 2 जीवो 22 18 14 पुणी 2 जीवो 11 9 7 आउ तो जीवनी जेहेतु आम गसा को बाहर करूचे ताले गसा केते हबो गसा को एठारे हबो 2 गुणन 2 गुणन 2 8 ताले संख्याटी केते हबो संख्याटी हबो 8। देखो जदि हम प्रत्येक संख्या हरण करछे 59 रे 8 7 56 3 बळिला 75 8 9 72 3 बळिला 11 8 88 3 बळिला तेनु 36 रो जो करेक्ट आंसर आसीबो सेटा हबो ऑप्शन ए। ओके ओके ठीक अछि आगो बढ़िबा 37 नंबर को केवल लघिष्ठ संख्या को 12 15 18 और 20 द्वारा भाग कले भाग शेष यथाक्रमे 8 11 14 और 16 रहिबो। जदि एटा हम करिबा ताले प्रथम जो रहिबो बोल देछि भाग शेष ताको आगो वियोग कर दबा। ओके ताले प्रथम देला केते 12 12 रो 8 रहिबो कहिछि 12 रो 8 गले 4 आ गोटे 15 रो 11 कहिछि 15 रो 11 गले 4 आ गोटे 18 देछि 18 रो 14 गले 4 आ गोटे 20 अछि 20 रो 16 गले 4 तार तो सबुठी 4 4 डिफरेंस आसिला केते केते देछि गोटे देछि 12 15 18 20 12 15 18 20 ताले याको हम वर्तमान में बाहर करबा यारो लसा केते हो देखो 2 जदि नबा 200 को 12 15 को 15 2 9 18 2 10 20 पुणी 2 रे गले 2 3 की 6 15 को 15 9 को 9 2 5 10 3 नेले 3 के 3 3 5 15 3 3 की 9 5 को 5 यदि 5 रे काटिबा 5 के 5 3 को 3 5 के 5 ताले एठी लसाउ केते आसीबो ना लसा को एठी पळे आसीबो 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 5 गुणन 3 2 गुणे 4 4 3 की 12 12 15 60 60 3 की 180 केते आसिला 180 आ सब डिफरेंस 4 आसीची तेनो एटा 180 रु 4 माइनस कर दबा केते आसिला उत्तर 176। देखो 176 ऑप्शन रे अवेलेबल अछि ऑप्शन बी। ओके ऑप्शन बी होची 176। आशा करू छी समस्त एटा क्लियर हे जैथिबो। परवर्ती क्वेश्चन को हमें मूव करिबा। अड़तीस नंबर देखो 38 नंबर देला 5 उपरे 1260 3 रो घात 1680 आउ 2 रो घात 2940
ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଏଠି ବଡ଼ କିଏ ଆଉ ସାନ କିଏ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଗସାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଗସାକୁ କେତେ ଆସିବ ଦେଖ। ଏଠି ଦେଇଛି 1260, 1680, 2940। ତାହେଲେ ଏଠି 2940 ହରଣ କେତେ କରିବା? 2940 ହରଣ 1680। 1680 ତ 1680 କେ 1680 ହେବ। 0 ରୁ 0 ଗଲେ 0, 14 ରୁ 8 ଗଲେ 6, 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2, ଇଏ ହେଲା 1। ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ କେତେ 1680। ତାହେଲେ 1280 କେ ଏଠି ସରି 1260। 0, 8 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ 2, ଏଠି କେତେ ଅଛି 1680। 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4, 420। ଏଠି ଆସିଲା 1260। 420 ତିରିକି 1260। 0 ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଗସାଉ କେତେ ଆସିଲା 420। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଦେଇଛି କେତେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 1260। 1260 ଯଦି ଦେଲା 1260 ହରଣ 420। 420 ତିରିକି 1260, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଆରାମରେ 0 ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଗସାଉ କେତେ ନା ଗସାକୁ ଆମର ହଉଛି ଏଠାରେ 420। ଯଦି ଗସାକୁ 420 ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ କେତେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଠି ଦେଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1260। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1680। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2940। ଓକେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ଲସାଗୁ ପଳେଇ ଆସିଛି 420, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ 420 ରେ କାଟିଦେଲେ 3 ଆସିବ। 420 ରେ କାଟିଦେଲେ 4 ଆସିବ। 420 ରେ କାଟିଦେଲେ 7 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ପଳେଇ ଆସିଲା 2 କୁ 3 ଥର 2 ର କ୍ୟୁବ, 2 ର 4, 2 ର 7। ତାହେଲେ ବଡ କିଏ ହବ? ବଡ ହବ 2 ର 7 ଆଉ ଛୋଟ ହବ 2 ର କ୍ୟୁବ। ଓକେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ଆନ୍ସର 2 ର 7 କିଏ ନା ଇଏ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନା 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1260। ଓକେ 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1260। ଓ ସରି ଏଟା 5 ଅଛି ପରା। ମୁଁ 2 ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଟା 5। 5 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 3। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। 5 ର କ୍ୟୁବ କେତେ? 5 ର କ୍ୟୁବ 125। 3 ତିରିକି 9, 9 9 81। ଆଉ 2 କୁ 7 ଥର ଗୁଣିଲେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 8 ଦୁଗୁଣେ 16, 16 ଦୁଗୁଣେ 32, 32 ଦୁଗୁଣେ 64, 64 ଦୁଗୁଣେ 128। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବଡ କିଏ ନା 128। 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7। 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 7 ଟା ବଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ହଉଛି କିଏ? 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2940। ଏଇଠି ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2940 ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1680। ଓକେ କେମିତି ବାହାର କଲି ବୁଝିଲ? ପ୍ରଥମେ ଉପରେ ଯୋଉ ଘାତାଙ୍କ ଦେଇଥିଲା ଘାତାଙ୍କର ବାହାର କରିଦେଲି କଣ ନା ଆମର ଘାତାଙ୍କର ବାହାର କରିଦେଲି ଗସାଗୁ, ଗସାଗୁରେ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆରାମରେ ବାହାରି ପଡିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା 39 ନମ୍ବରକୁ। ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର ଯାହାକୁ 2 3 4 5 6 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ 1 2 3 4 5 6 ପଡିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି 1 2 3 4 5 6 ଦେଇଛି। 1 2 3 4 5 6 7 ବି ଦେଇଛି କି ହଁ 7 ବି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ୟାର ଆମେ ବାହାର କରିବା ଲସାଗୁ। ଲସାଗୁ ଯଦି ବାହାର କରିବା 2 ରେ ନବା 1 2 କେ 2 3 କୁ 3 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଇଏ 5 2 3 କି 6 ଇଏ 7 କୁ 7।
तापर एथिरे केते जीवो 3 जीवो 1 1 1 2 5 1 7 ताहले एठी लसाउ केते हैला ना लसागु एठारे हबो 2 गुणन 3 गुणन 2 गुणन 5 गुणन 7 2 3 6 6 10 60 420 ताले लसागु केते पळे आसिला लसागु पळे आसिला 420 एमानकर डिफरेंस केते आसीबो देखो जते बेले 2 रे हरिबो सेते बेले 1 भाग शेष ताले फास्ट डिफरेंस 2 रे 1 गले 1 तापरटा 3 बेले 2 आसीबो ये भी डिफरेंस 1 4 बेले 3 आसीबो ये भी 1 5 बेले 4 आसीबो ये भी 1 6 बेले 5 आसीबो ये भी 1 और 7 बेले 6 आसीबो ये भी 1 तेणु आमे 420 रु कोन करिबा 420 रु 1 माइनस कर दबा ताहले आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 419 आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 419 देखो 419 एठी अछि कि ना ऑप्शन रे अछि ऑप्शन बी ओके तापरे जिबा ए लसागु गसागुर लास्ट क्वेश्चन आजर लास्ट क्वेश्चन आ लसागु गसागुर भी एटा लास्ट क्वेश्चन तापरे न्यू चैप्टर को आमे जिबा तीन अंक विशिष्ट केउ क्षुद्रतम संख्या रु 5 वियोग कले 4 6 8 12 द्वारा विभाज्य हबो जदि या द्वारा विभाज्य हबो कहिछि 4 6 8 12 द्वारा ताले याको बाहर करिया पड़िबो लसागु 2 गुणे 4 2 3 के 6 2 4 8 2 100 12 पुणी 2 गले 2 के 2 3 को 3 2 गुणे 4 2 3 के 6 तापर एठी केते जीवो 3 जीवो 1 1 2 1 ताले लसागु केते आसीबो लसागु आसीबो 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 2 2 गुणे 4 4 3 के 12 12 2 गुणे 24 लसागु केते आसिला 24 किंतु एठी जदि हम आंसर एक्चुअली बाहर करिबा 24 प्लस जेतु 5 वियोग कले कहिछि 24 5 29 उत्तर हो किंतु एठी 3 अंक विशिष्ट बोली कहिछि तेनो 3 अंक विशिष्ट 29 होछि कि हो नै तेनो 24 रो प्रथम 3 अंक विशिष्ट की आसीबो माने तार गुणितक 24 5 120 आसीबो तो 120 आ ये भाग शेष केते 5 ताले केते आसिला आंसर 125 केते आसीबो 125 आसीबो ऑप्शन डी ओके